इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उपरे थिबा लेक्चरसंकु पुनर्बार स्वागत ओ एहा 13 नंबर लेक्चर एवं आजि आमे पुणी दुई भारिएबल फंक्शन्स रो डिफरेंशिएबिलिटी विषय रे आलोचना करिबा एवं मौलिक भाबरे डिफरेंशिएबिलिटी पई लिमिट टेस्ट देई जिबा ओ एहा एकरु अधिक भारिएबल रो फंक्शन रो डिफरेंशिएबिलिटी कु परीक्षा करिबा निहाती जरूरी एवं ताहा परे एही लेक्चर रे किछि प्रॉब्लम समाधान करा जिवो तेनु पूर्व लेक्चर कु मने पकाइबा पाई आमे दुईटी भारिएबल रो कार्य गुड़िकर डिफरेंशिएबिलिटी भिन्नता विषय रे आलोचना करि सारिछु एवं आमे जहा सिखिबा जेड फंक्शन एक्स पाई पॉइंटर भिन्न बोली कुहा जाय जे कोनोसी पॉइंटर एक्स पाई जदि एही पॉइंटर आमे एहाकु प्रकाश करि परिबा डेल्टा जेड जहा हेउछि जेड रे वेरिएशन जेतेबेले आमे डेल्टा एक्स द्वारा एक्स एवं पाई डेल्टा पाई द्वारा भिन्नता जदि आमे एही डेल्टा जेड को एक्स प्लेस करि परिबा डेल्टा एक्स एवं डेल्टा बाई टर्म रे एक टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस बी थर डेल्टा पाई ताहा हेउछि एक लिनियर टर्म ए एवं बी डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पाई ठारू इंडिपेंडेंट एहा सहित एही एप्सिलॉन समय डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 टाइम्स डेल्टा पाई Sila ira ira yeti jiro ko jiba ite debo dio dio eto chio dio eto chio eto chio eto to eto to chio eto to eto to eto to आवश्यकीय शर्त गुड़िक आमे शिखिछु जे डिफरेंशिएबिलिटी पई एफ रो कंटिन्यूटी आवश्यक एवं पार्शियल डेरिवेटिव्स रो अस्तित्व एफएक्स एवं एफआई अस्तित्व पई किंबा डिफरेंशिएबिलिटी पई आवश्यक एवं आमर मध्य अछि जेउठारे पर्याप्त परिस्थिति देखागला आमे देखु जे एकर कंटिन्यूटी उभय पार्शियल डेरिवेटिव्स रो डेरिवेटिव बा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी व्याख्या करिबा पई यथेष्ट दुईटी वेरिएबल रो फंक्शन रो आमे जहा देखिलु जे डिफरेंशिएबिलिटी प्रमाण करिबा पई आमे सफिशिएंट कंडीशन व्यवहार करि परिबा जदि तुमे देखो जे फंक्शन हेउछि किंबा पार्शियल डेरिवेटिव क्रमागत तेबे आमे दाबी करि परिबा जे फंक्शन डिफरेंशिएबल अटे किंबा आमे सीधा सड़क एही संज्ञा परीक्षा करि परिबा आमकु एही डेल्टा जेड को एही डेल्टा एवं डेल्टा बाई टर्म रे प्रकाश करिबाकू पड़िबो एही फॉर्म रे एवं तापरे आमे दाबी करि परिबा जे फंक्शन टी डिफरेंशिएबल अटे आजि आमे अन्य एक उपाय शिखिबा जहा सहित समान एहा एठारे एक्सप्रेशन डिफरेंशिएबिलिटी प्रमाण करिबाकू एहा व्यवहार करा जाई परिबो सहजरे एवं ताहा एक लिमिट परीक्षा एठारे आमे वर्तमान देखाइबु जे एही डिफरेंशिएबिलिटी एहा कहिबा सहित समान जे एठारे एही लिमिट डेल्टा रो जहा स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर एवं डेल्टा पाई स्क्वायर अटे जदि आमे एहार एही लिमिट नहीं थाउ एक्सप्रेशन डेल्टा जेड माइनस डेरिवेटिव जेड उपरे डेल्टा रो जीरो सहित समान तेबे आमे प्रमाण करि परिबा जे फंक्शन भिन्न अटे किंबा जदि आमर अछि डिफरेंशिएबिलिटी एहा सूचित करिबो जे एही लिमिट रो एवं एही लिमिट रो डिफरेंशिएबिलिटी को सूचाइबो उभय समान डिफरेंशिएबिलिटी पाई संज्ञा किंबा परीक्षण आमे वर्तमान देखाइबु जे जदि एक फंक्शन भिन्न अटे तेबे एही लिमिट जीरो हेबा जरूरी जदि एक भिन्न अटे एहार आमे एही डेल्टा जेड को एक डेल्टा एक्स प्लस बी डेल्टा वाई भाबरे प्रकाश करि परिबा एवं प्लस एप्सिलॉन गोटिए डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन दुईटी डेल्टा पाई आउ एबे एहा हेउछि डेरिवेटिव जेड टर्म जाहाकू आमे डिफरेंशियल बोली कहि थाउ एवं जदि आमे एही भिन्न भिन्न टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को नियो एवं एही डेल्टा रो द्वारा विभाजन कर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर रूट भाबरे दिया जाय डेल्टा पाई स्क्वायर जदि आमे एहाकू विभाजन करिबा तेबे डेल्टा रो प्लस
प्लस एप्सिलन डेल्टा पाई उपरे एप्सिलन डेल्टा एक्स भाବରେ राइट हैंड साइड पाइबु डेल्टा रो टर्म एवं वर्तमान आमे एठारे लिमिट नेबु कारण डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पाई गोजु 0 एवं जेतेबेले आमे लिमिट डेल्टा एक्स नेउ राइट हैंड साइड भ्यालु कोन ताहा देख एवं डेल्टा पाई गोज टू 0 आमे आगरु जानिछे जे एही एप्सिलन गोटिए एवं एप्सिलन दुईटी सेमाने गोजु 0 डेल्टा एक्स जाए एवं डेल्टा पाई गोज टू 0 किंतु आमकु एहा निश्चित करिबाकु पड़िबो एही टर्म एठारे एप्सिलन सहित बसिछि जहा डेल्टा रो उपरे डेल्टा एक्स एवं डेल्टा रो उपरे डेल्टा पाई से दुईटी बाउंडेड किंतु एहाकु आमे सहजरे देखिपारु कारण एही डेल्टा रो हेउछि डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पाई स्क्वायर रो स्क्वायर रूट एही टर्म एठारे अछि कारण हा डेल्टा एक्स ठारु बड़ अटे एठारे आमर डेल्टा पाई स्क्वायर एवं तापरे स्क्वायर रूट अछि एही टर्म निश्चित भाबरे एही डेल्टा एक्स ठारु बड़ अटे एही टर्म रो मॉड्यूलस एही डेल्टा एक्स उपरे डेल्टा रो उपरे एब्सोल्यूट वैल्यू एक द्वारा बाउंडेड एवं समान भाबरे डेल्टा रो उपरे एही डेल्टा पाई रो एब्सोल्यूट वैल्यू एक द्वारा मध्य बाउंडेड एवं तापरे जेतेबेले आमे लिमिट नेई थाउ जेहेतु डेल्टा रो गोजु 0 एही पार्श्व 0 कु जीव कारण एथिलन 1 0 कु एवं एथिलन 2 0 कु जीव लिमिट नेबा बेले तेनु एही दुईटी टर्म रो लिमिट हेतु आमे पालन करू एवं आमे जानु एही एथिलन 1 एवं एथिलन 2 रो प्रॉपर्टी जहा गोजु 0 जेहेतु डेल्टा रो गोज टू 0 एहार अर्थ हेउछि डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पाई गोजु 0 एही क्षेत्र रे आमे प्रमाण करि पारु जे एगुडीकर लिमिट हेतु एही लिमिट 0 सहित समान सेठारे टर्म एहा ही एही लिमिट जहा आमे देखाइबाकू चाहुछु जदी एफ भिन्नक्षम तेबे एहा 0 सह समान हेबा जरूरी वर्तमान आमे अन्य पथकु जिबा जहार अर्थ हेउछि जदी एही लिमिट 0 सहित समान तेबे आमे देखाइबु जे फंक्शन भिन्न अटे एही क्षेत्र रे आमे वर्तमान एही लिमिट 0 सहित समान एवं वर्तमान आमे करिबु आम पाखरे थिबा सत्यकु व्यवहार कर पूर्व लेक्चर रे मध्य व्यवहृत होइथिला एही लिमिट 0 सहित समान तेबे आमे एठारे गोटिए एथिलन उपस्थापन करि परिबा एही टर्म माइनस 0 जहा एठारे 0 तेणु एही टर्म टी एथिलन सहित समान एवं एही एथिलन पाखरे प्रॉपर्टी रहिबो जेतेबेले आमे लिमिट डेल्टा रो गोजु 0 0 किंबा डेल्टा एक्स एवं डेल्टा पाई गोज टू 0 तापरे एही एप्सिलन 0 कु जीवा जरूरी कारण एहार लिमिट ठीक 0 अटे एथिलन निश्चित भाबरे गोज टू 0 एवं डेल्टा रो डेल्टा 0 परी आमे एठारे लिमिट नै थाउ 0 कु जाए एही क्षेत्र रे आमर एप्सिलन रो एही प्रॉपर्टी अछि जेतेबेले डेल्टा रो 0 हेबो एहा 0 हेबा आवश्यक एवं जदी आमे राइट हैंड साइड कु एही टर्म कु नेबा आमे डेल्टा जेड सहित डीजेड माइनस कले एप्सिलन समय सहित समान जहा कि डेल्टा रो कु दर्शाए तेणु एप्सिलन ओ एही डेल्टा रो कु आमे स्क्वायर रूट कु बदलाउछु डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पाई स्क्वायर वर्तमान आमे तळे थिबा एही एक्सप्रेशन कु पाइबा पई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पाई कु स्क्वायर रूट द्वारा भाग करिबा सेही समान टर्म द्वारा मल्टीप्लाय करिबा एठारे एप्सिलन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पाई स्क्वायर एही स्क्वायर रूट द्वारा भाग करा जायछि ओ वर्तमान आमे दुई भागरे विभक्त करि परिबा एठारे एप्सिलन ओ एक डेल्टा एक्स एही टर्म द्वारा भाग करा जायछि ओ अन्य डेल्टा एक्स तळे एठारे लेखा जायछि प्रोडक्ट रे एही एप्सिलन सहित एक डेल्टा पाई समान कॉन्सेप्ट रे पुनर्बार प्लस करा जाय एवं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पाई स्क्वायर ओ डेल्टा आई एही स्क्वायर रूट टर्म द्वारा भाग करा जायछि आमे वर्तमान जहा देखुछु जेड रे एही डेल्टा जेड भेरिएशन आमे डीजेड प्लस एप्सिलन एक भाबरे तळे लेखि परिबा एहा आमर एप्सिलन एक डेल्टा प्लस एहा हेउछि एप्सिलन 2 डेल्टा पाई एवं जहा दर्शाए कारण एहा हेउछि राइट हैंड साइड कु जाइथिबा डीजेड ओ एहा एप्सिलन रो एक टर्म ओ एहा एप्सिलन रो दुई टर्म ओ सेमानंकर सेही प्रॉपर्टी अछि जहा सेमाने पुनर्बार 0 हेबो जहा आमे पूर्वरु सिखिछु एहा 0 हेबो एहा मध्य 0 हेबो ओ आमे एही डीजेड प्लस एप्सिलन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलन डेल्टा बाई टर्म पाई एही डेल्टा जेड लिखि थाउ जहा डिफरेंशिएबिलिटी रो परिभाषा आमे पाई डिफरेंशिएबिलिटी वर्तमान देखिलु आमर एठारे समान परिभाषा अछि जे डिफरेंशिएबिलिटी दर्शाए एहा जे एहार लिमिट 0 सहित समान हेबा आवश्यक ओ एहा देखा जायछि जे जदी एहार लिमिट 0 सहित समान तेबे फंक्शन भिन्न हेबा आवश्यक आमे डिफरेंशिएबिलिटी रो निरीक्षण पाई आमे ही लिमिट डेफिनेशन व्यवहार करू कारण एही डीजेड
टेसिलन डेल्टा एक्स डेल्टा बाई टर्म अनुଯାयी এই ডেল্টা জেডକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଲିମିଟ ପାଇବା ସହଜ। ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଫଙ୍କସନର ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟିର ପରିଭାଷାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର କାରଣ ଅନ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ଅପେକ୍ଷା ଏହା ସହଜ। ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନମ୍ବର 1 ନେଇଛୁ ଓ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଫଙ୍କସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି ଓ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଓ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ରହିଛି। ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତ। ଏହି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଫଙ୍କସନଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଏହି ଫଙ୍କସନଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଉଭୟ fx ଓ fy ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ 0,0ରେ fxର ଡେଫିନେସନ ଜାଣୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣ 0,0ରେ ଏହାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଓ ଅରିଜିନରେ ଫଙ୍କସନଟି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଲିମିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ 0ର ଡେଫିନେସନ ଅନୁଯାୟୀ fx 0ରେ 0 ଅଟେ ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା x ଅନୁସାରେ 0ରେ f ଡେଲ୍ଟା x 0 ମାଇନସ୍ f0 ଅଟେ। ଏହା 0 ହେବ କାରଣ ଆମେ ଏଠାରେ x ପାଇର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ fକୁ 0 ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏହା ଫଙ୍କସନକୁ 0 କରିବ ଓ 0ରେ f0,0ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ 0-0 ଅଛି। ଏଠାରେ ଏହା 0 ଅଟେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା 0 ଅଟେ। ଡେଲ୍ଟା x ଦ୍ୱାରା 0 ମାଇନସ୍ ଓ ଆମେ ଏହି 0 ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସମାନ ଭାବରେ fy ପାଇଁ 0ରେ f0 ଆମର 0ରେ f0 ଡେଲ୍ଟା y ମାଇନସ୍ f0 ଅଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏହି x ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେତୁ ଏହା 0 ପୁନର୍ବାର ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ 0 କରିବ ଓ ଏହା 0 ଅଟେ ତେଣୁ 0-0 ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ 0 ଭାବରେ ପାଇବା। 0ରେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ 0 ଥାଏ ଏବଂ ପିଥରେ ସପେକ୍ଟ ଟୁ x ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ 0 ଅଟେ ଓ ଆଉ ମଧ୍ୟ ୱିଥ୍ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁ ପାଇ 0ରେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ 0 ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଏହା ସରଳ ଫଙ୍କସନ ଅଟେ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟରେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ଯାହା ସହଜ ଅଟେ। x r cos θ ସହିତ ସମାନ ଓ y r sin θ ସହିତ ସମାନ ଆମେ ସେଠାରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିପାରିବା ଓ r goes to 0 ପରି ଲିମିଟ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିବା x r cos θ ସହିତ ସମାନ ଓ y r sin θ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ସହଜରେ r ସ୍କୋୟାର ର r ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପାଇବା ଓ ତାପରେ ଏକ r ବାତିଲ ହେଇଯିବ। r goes to 0 ହେବା ପରେ ଆମ ପାଖରେ r ଓ cos θ sin θ ଅଛି। ଏହି cos θ sin θ ସେମାନେ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍। ଏଠାରେ ଏହାର ଲିମିଟ 0କୁ ଯିବ। 0,0ରେ ଆମର ଓ ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ 0 ହେବ। 0,0 ପଏଣ୍ଟ ରେ ଫଙ୍କସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଟେ। ଆମ ପାଖରେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଫଙ୍କସନର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଫଙ୍କସନର ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଫଙ୍କସନର ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ଲିମିଟ ଡେଫିନେସନକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ଏହା ଅଧିକ ସହଜ ତେଣୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଡେଲ୍ଟା ରୋ ଉପରେ ଏଠାରେ ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଡିଜେଡ୍ର ଲିମିଟ କେତେ? ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ x ଓ ପାଇରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ ତେଣୁ 0.0ରେ 0 0 ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା x ଏବଂ 0 ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ଓ f0ର ମାଇନସ୍ 0 ଏହି f0 0 ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମର f ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା y ଅଛି। ଏଠାରେ ଏହି x yକୁ ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା y ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା y ଓ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଡେଲ୍ଟା x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା y ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡିଜେଡ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ xz ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ y ଡେଲ୍ଟା x ପ୍ଲସ୍ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା y ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ 0 ଆମେ ଡିଜେଡ୍ ଟର୍ମକୁ 0 ଭାବରେ ପାଉ ଓ ତାହାପରେ ଏହି ଲିମିଟ ଡେଲ୍ଟା ରୁବିରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଠାରେ ସ୍ଲୋପ ଉପରେ ଡେଲ୍ଟା ରୋ ଅଟେ। ଏହି ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା ବାଇ ଉପରେ ଡେଲ୍ଟା x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଓ ଡିଜେଡ୍ 0 ଅଟେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ପାଇବୁ ଏବଂ
ଏହି ଡେଲ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଓ ଆମର ଏଠାରେ ଏକ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏହି ଟର୍ମ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବିନା ପାଉ। ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ଉପରେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନେବା ଡେଲ୍ଟା ବାଇ ଏମ୍ ସହିତ ସମାନ ଇଣ୍ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ କାରଣ ସେଠାରେ ଆମର କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଟର୍ମ ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍। ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିଶେଷ ଅଂଶ ନେବା ଡେଲ୍ଟା ବାଇ ଏମ୍ ସହିତ ସମାନ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ଲିନିୟର ରାସ୍ତାରେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ 0 ଡେଲ୍ଟା ବାଇ 0 ଆମେ ଏଠାରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକେଇବା ଡେଲ୍ଟା ବାଇ ଏମ୍ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସହିତ ସମାନ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହେଇଯିବ ଓ ଆମେ ଏହି ଏମ୍ ଉପରେ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ପାଇବା। ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହାର ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲିମିଟ୍ ନିର୍ଭର କରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ପାଇଁ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହି ଲିମିଟ୍ 0 ସହିତ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ ଦେଇଥିବା ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଟେ ଓ ଏହାର ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ସଦୃଶ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ବାର ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏହା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଏଇଥିରେ ସପେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସ ଆମର ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ଏଫ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ 0 ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଇ 0 ରଖିବେ ଆପଣ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପାଇବେ ଓ ଏହା f0 ଅଟେ ତେଣୁ ଓ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏହି ଲିମିଟ୍କୁ ଏକ ରୂପରେ ପାଇବୁ କାରଣ f ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ 0 ହେବ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଓ ତାପରେ ଏହି ଡେଫିନେସନ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ହେବ ଏହା ଏକ ପରି ହେବ। ଏହାର ଲିମିଟ୍ ଏକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣନା କରୁ ସମାନ ଭାବରେ 0ରେ fi 0 ଅଟେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି x 0 ପାଇବୁ 0 ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଡେଲ୍ଟା ବାଇ କ୍ୟୁବ୍ ଓ ତାହାପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ i ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ପାଇବେ ଓ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ବାଇ କ୍ୟୁବ୍ ତିଆରି କରିବ ତେଣୁ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ବାଇ କ୍ୟୁବ୍ ବାତିଲ ହେବ ଓ ଦୁଇ ଆକାରରେ ଆମେ ଏହାର ଲିମିଟ୍ ପାଇବା। ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏକ ଅଟେ ଓ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ବାଇ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ 2 ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବା ପୁନର୍ବାର ଏହା ସହଜ ଅଟେ ଓ ଆମେ ଏହାକୁ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ରେ ବଦଳେଇ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ଆର୍ କସ୍ ଥିଟା ସହିତ ସମାନ ବାଇ ଆର୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ସହିତ ସମାନ ଓ ଏହା ଦେଖିବା ସହଜ ଯେ ଏଠାରେ ସ୍କୋୟାର ଟର୍ମ ରହିବ ଓ ଆମେ ସେଠାରୁ ଆର୍ କ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଆମେ ନ୍ୟୁମରେଟରରୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ ପାଇବା। ଉଭୟ କିଛି ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଏହି କସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ସାଇନ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଥିଟା। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ 0କୁ ଯିବ ଏହି ଲିମିଟ୍ 0 ହେବ। ଆମର ଏହି ଲିମିଟ୍ 0 ସହିତ ସମାନ ଫଙ୍କସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ 0 ହୁଏ ତେଣୁ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଟେ। ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛି ଓ ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଲିମିଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ହେଉଛି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ପୁନର୍ବାର 0 ଅଟେ ଓ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ଏହି ଏକ୍ସ ପାଇକୁ କେବଳ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ଓ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ଟର୍ମ ଡିଆଇ ଟର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ତେଣୁ 0ରେ ଡେଲ୍ ଜେଡ୍ ଉପରେ ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ ଏକ ଅଟେ ଓ ଏହା ସେଠାରେ 2 ଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ଓ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ଲିମିଟ୍ ପୁନର୍ବାର ନେବା ତେବେ ଏହା ଏକ ଉପରେ ରୋ ଓ ତାହାପରେ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ଯାହାକି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଓ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏହି ଡିଜେଡ୍ ଟର୍ମ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ଓ ଏହି ଡିନୋମିନେଟରରେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାରକୁ ସହଜରେ ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଓ 2 ଗୁଣା ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ଟର୍ମ ରୂପରେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ଦେବ ଓ 2 ଗୁଣା ମାଇନସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଓ ଡେଲ୍ଟା ବାଇ ଟର୍ମ ଦେବ। ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ପାଇବା ଓ ତାହାପରେ 2 ଗୁଣା ମାଇନସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଆଇ କ୍ୟୁବ୍ ଟର୍ମ ପାଇବା ତେଣୁ ଓ ଏହା ଡେଲ୍ଟା ବାଇ କ୍ୟୁବ୍ର 2 ଗୁଣା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟୁବ୍
ଏହି ଡେଲ୍ଟା x କ୍ୟୁବ୍ ବାତିଲ ହେବ 2 ଗୁଣା ଡେଲ୍ଟା ବାଇ କ୍ୟୁବ୍ ବାତିଲ ହେବ ଓ ଆପଣ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଓ x ସ୍କୋୟାର ସହିତ କେବଳ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଟର୍ମ ପାଇବେ। ଆମେ ଏହି ମାଇନସ୍ 2 ଥର ଏହି ଡେଲ୍ଟା x ସ୍କୋୟାର ଓ ସେଠାରେ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ମାଇନସ୍ ପାଇଥାଉ। ଉଭୟ ଡେଲ୍ଟା x ଓ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଓ ଏହି ଡେଲ୍ଟା x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଏହା ସହିତ 3 ବିଭକ୍ତ 2 ପାୱାର ପାଇବେ। ଓ ଯଦି ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତା ନେବା ଡେଲ୍ଟା ବାଇ m ଡେଲ୍ଟା x ସହିତ ସମାନ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା x କ୍ୟୁବ୍ କମନ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା x କ୍ୟୁବ୍ କମନ୍ ପାଇବା ଓ ଏହି ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ସ୍କୋୟାର m ସ୍କୋୟାର ଡେଲ୍ଟା x ସ୍କୋୟାର ହେବ। ଏହି ପାୱାର ହେଉଛି 3 ବିଭକ୍ତ 2 ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମନ୍ ଡେଲ୍ଟା x କ୍ୟୁବ୍ ନେଇପାରିବା ଡେଲ୍ଟା x କ୍ୟୁବ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବାତିଲ ହେଇଯିବ ଓ ଆପଣ ଏଠାରେ m ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଲିମିଟ୍ ମାଇନସ୍ ପାଇବେ ଓ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ଲସ୍ m ସ୍କୋୟାର 3 ବିଭକ୍ତ 2 ପାଇବେ। ଏହା ରାସ୍ତା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ହେବ। ଏମ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ଲିମିଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ଅଛି ଓ ତେଣୁ ଏହି ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠାରେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ fx ଓ fy ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ କଣ୍ଟିନିଅସ୍ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ fx ଓ fy କଣ୍ଟିନିଅସ୍ ହୋଇନପାରେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ fx ଓ fy କଣ୍ଟିନିଅସ୍ ଅଟେ ଯାହା କେବଳ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ fx ଓ fy ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ f ର ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟିରେ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦାହରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ fx ଓ fy କଣ୍ଟିନିଅସ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କାରଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୁଏ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରିପାରିବା ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆମର f ଡେଲ୍ଟା x0 ମାଇନସ୍ f0 ଉପରେ ଡେଲ୍ଟା xର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ଓ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇପାରିବା ଯେ ଏହା 0 ଅଟେ କାରଣ ଏଠାରେ f ଡେଲ୍ଟା x ଏହି ଡେଲ୍ଟା ପାଇ 0 ଅଟେ ଓ ଆମର ଡେଲ୍ଟା x ଅଛି। ଆମେ ଏହି ଡେଲ୍ଟା x ସ୍କୋୟାର ପାଇବା ଓ ତାହାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଟର୍ମ ସହିତ 1 ଉପରେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଡେଲ୍ଟା x ସ୍କୋୟାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଓ ଏଠାରେ ଡେଲ୍ଟା x ଟର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ଓ ଏହା 0 ଅଟେ। ଏହା ବାତିଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଓ ସେଠାରେ ଡେଲ୍ଟା x 0 ହୁଏ। ଏହାର ଲିମିଟ୍ 0 ପରି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଇପାରିବା ଯେ 0,0ରେ fy ମଧ୍ୟ 0 ଅଟେ କାରଣ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଅଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି 0 ଭାବରେ ପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପୁଣି ସହଜ ଅଟେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ x ପାଇ 0,0କୁ ଯାଏ ଏଠାରେ କିଛି ରହିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଟେ ଓ x ପାଇ 0 ହୁଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ fx ପାଇ 0କୁ ଯିବ ଯେହେତୁ x ପାଇ 0,0କୁ ଯିବ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଖିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ ଅଛି ଆମେ ଏଠାରେ ଏହାକୁ r ସ୍କୋୟାର ପରି ପାଇପାରିବା ଓ ତାହାପରେ ସବୁକିଛି ଆଉ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେବ ଓ r 0 ହେବ। x ପାଇ 0 ହେଲେ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍କୁ ବଦଳେଇ ସିଧାସଳଖ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବା ଏହା 0 ହେବ। ଏହି ଟର୍ମ 0 ହେବ ଓ ଏହା କିଛି ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଛି କିଛି ଏଠାରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଆମେ ଏହି ଲିମିଟ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 0 ଭାବରେ ପାଇବୁ ଯାହାକି 0,0 ପଏଣ୍ଟରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଟିନିଅସ୍ ଅଟେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟିକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ଡେଲ୍ଟା z ସିଧାସଳଖ ଡେଫିନେସନ୍ ନେବା ମାନେ ଡେଲ୍ଟା z ପାଇଁ zରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତେଣୁ f0 ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା x0 ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ପାଇ ମାଇନସ୍ f0,0 ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି f0 0,0 ଅଟେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା ବାଇ ଅଛି ସେଠାରେ ଡେଲ୍ଟା x ଡେଲ୍ଟା ବାଇ ଟର୍ମ ଦ୍ୱାରା x ପାଇ ବଦଳାଯିବ ଓ ଏହି dz 0ରେ xର ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ 0ରେ ପାଇର z ର ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏବଂ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖିସାରିଛୁ ଏହା 0 ଅଟେ ଏହି dz 0 ଅଟେ।
एवं वर्तमान एहार एठारे भाग ओ ताहा परे आमे लिमिट नेबा डेल्टा जेड जहा एठारे दिया जाइछि डेल्टा एक्स स्क्वायर ओ डेल्टा पाई स्क्वायर कस टर्म ओ एही जीरो सहित माइनस ओ एही डेल्टा रो हेउछि स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पाई स्क्वायर आमे देखिबा जे एठारे लिमिट कोन एवं एहा बातिल हेई पारे आमे एही न्यूमरेटर एही टर्म उपरे कस सहित एही स्क्वायर रूट आइबा एवं वर्तमान आमे सहजरे एही टर्म देखाई पारुजे एठारे लिमिट जेपरी डेल्टा एक्स जीरो कु जीव डेल्टा वाई जीरो कु जीव कारण एही टर्म जीरो हेबो ओ एठारे किछि बाउंडेड अछि सीधा सड़क आमे देखै पारिबा जे एहार भाल्यू जीरो अटे अर्थात जदि लिमिट जीरो हुए तेबे फंक्शन भिन्न हेबो एही क्षेत्ररे आमे देखिछु फंक्शन भिन्न हुए वर्तमान देखाइबाकू हेबो जे आमे पार्शियल डेरिवेटिव्स रो कंटिन्यूटी कु जिबा आमे देखिबा जे एही क्षेत्ररे पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस नुहे एफ ओ एफ आई ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନନ୍ ଅରିଜିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଫ୍ ଓ ଏଫ୍ ଆଇ କୁ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଠାରେ ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଓ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ଆମର ଜିରୋ ଜିରୋ ସମାନ ହେଇପାରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା କି ପରି जीरो जीरो रे जीरो रूपरे फंक्शन परिभाषित करा जाइछि ओ जेतेबेले एक्स पाई जीरो सहित समान हुए आमर जीरो थाए एहा मध्य जीरो सहित समान नुहे एक्स पाई जीरो हेले एहा जीरो ठीक वर्तमान आमे जीरो जीरो पॉइंटरे पार्शियल डेरिवेटिव्स ର कंटिन्यूटी देखेइबा आमकु नॉन जीरो पॉइंटरे पार्शियल डेरिवेटिव ର कंटिन्यूटी गणना करिबाकू आवश्यक एठारे नॉन ओरिजिन रे पार्शियल डेरिवेटिव्स को गणना करिबाकू पड़िबो ओ ताहा परे जीरो रे एफ एक्स ओ एफ पाई एक्स जीरो अटे जहाकी जीरो अटे आमे गणना करि सारिछु एही नॉन ओरिजिन पॉइंटरे एही फंक्शन रे पार्शियल डेरिवेटिव हाइबा पाई एहा परे आमकू एही आई को कांस्टेंट रखी आमे सीधा सड़क विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एही फंक्शन रो डेरिवेटिव पाइबाकू हेबो तेणु एक्स रे जीरो पॉइंटरे पाई जीरो सहित समान नुहे आई को कांस्टेंटस करी सीधा सड़क डिफरेंशिएशन करी आमे डेरिवेटिव पाई परिबा एहा एक प्रोडक्ट टूल अटे एही एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर टर्म एही cos माइनस साइन सहित अछि ओ एक उपरे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ एही टर्म रो डेरिवेटिव जहा की 1/2 माइनस हेबो ओ एगुड़िक 2 एक्स उपरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 विभक्त 2 हेबो ओ ताहा परे एहा एठारे अपरिवर्तित रहिबो कारण एही टर्म रो डेरिवेटिव 2 एक्स हेबो पॉइंट एक्स आई रे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन रो एहा हेइछि पार्शियल डेरिवेटिव जहा की 0 0 सहित समान नुहे आमे एठारे एही टर्म को टिकिए सरल करि परिबा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उपरे आमे एही एक चिन्ह पाइबा ओ एही एक्स उपरे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एही 2 एक्स cos उपरे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हेई परिबो ओ वर्तमान जदि आमे एक्स एक्सिस रे रास्ता नै थाउ जहा अर्थ हेउछि डेल्टा बाई एही पाई जीरो रे सेट हेबो आमे जीरो जीरो को आसुछु आमे देखिबाकू चाहूं जे जीरो जीरो पॉइंटरे एफ एक्स रूपरे एक्स पाई जीरो को जाई पार्शियल डेरिवेटिव एक्स सहित समान अटे एक्स एक्सिस रे जदि आमे ओरिजिन आड़कू जिबा तेबे पाई जीरो हेले कण हेबो वर्तमान आमर एठारे एक्स अछि ओ एक्स स्क्वायर रो स्क्वायर रूट द्वारा विभक्त जहाकी एक्स रो एब्सोल्यूट वैल्यू अटे ओ ताहा परे आमर एठारे एही चिन्ह अछि पुणी थरे एक्स प्लस रो एब्सोल्यूट वैल्यू एही 2 एक्स ओ cos थरे एक स्क्वायर उपरे एक्स रो एब्सोल्यूट वैल्यू एहा एक्स एक्सिस रे अछि जहार अर्थ पाई जीरो अटे आमे एठारे पाई जीरो रखुछु आमे एक्स एक्सिस रे एक निर्दिष्ट रास्ता नेउछु ओ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଡାହାଣ ପାଖରୁ xକୁ 0କୁ ଯିବା ଏହା ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ x ନେଗେଟିଭ ଦିଗରୁ 0କୁ ଯାଏ ଏହା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠାରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେବ ଏଠାରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ x 0କୁ ଯିବ ଏହା କିଛି ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଛି ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏହା 0କୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ଓ ଏହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ହେଇପାରେ ଓ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ x 0କୁ ଗଲେ ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହେବ ଏହି ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା 0 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଲିମିଟ୍ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଯଦି ଏହି ଲିମିଟ୍ 0 ସହିତ ସମାନ ତେବେ ଆମେ ଦାବି କରିପାରିବା ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି x ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ଅଟେ କାରଣ 0 ପଏଣ୍ଟରେ ଏହା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଟେ ଏହା 0 ପଏଣ୍ଟରେ fx ଅଟେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବରେ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଏହି ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି fx କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା କାରଣ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଅଟେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରିବା ଯେ fi କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ନୁହେଁ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତାହା ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ନୁହେଁ କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ବିନା ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଓ fx ଓ fi ସେମାନେ କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉନାହୁଁ ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ fx ଓ fi କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଜେନ ସହଜରେ ଦର୍ଶାଇପାରିବ fx ଓ fi କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଆମର ଉପସଂହାର ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ଦେଖିଛୁ ଏକ ସମାନ ପରିଭାଷା ଯାହା ଏଠାରେ 0କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲିମିଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସମାନ ଫଙ୍କସନ୍ର ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ହୋଇନପାରେ ଯଦିଓ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଥାଏ କାରଣ ପାର୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସିଏବିଲିଟିର ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ ଯଦିଓ fx fi କଣ୍ଟିନିୟସ୍ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାରଣ ଏହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ଏହି ରେଫରେନ୍ସେସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏହି ଲେକ୍ଚର୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।